नमस्कार मु भूपेंद्र आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। धर्मर हब जय अधर्मर हब विनाश नाटी जहार वेद व्यास रेडियो पार्टनर 91.9 सिद्धार्थ एफएम खूब जमिला आज्ञा आम समस्त ये आंगुठी आर गोटे छापटी अच्छे माने आगुरु बहुत जन से आंगुठी माध्यम छापटी छाड़ी दौले आज्ञा आंगुठी माध्यम छाप छाड़ा माने सारा विश्व रे समस्तंकर आंगुठीर छाप भिन्न। वाह केड़े चमत्कार कथाटीए जदि आज्ञा मो आंगुठीर छापटीए भिन्न मु कौन चाहिए आज्ञा जितेबले मो जीवन शेष हो मो जीवनर गोटे छाप एमिति दुनिया रे छाड़ी की जीवी जी मते चिनी थाउ न चिनी थाउ एतिकी तो कहब गोटे सुंदर मनीषटे थिला करि परिबानी आम जीवन गोटे छोटिया छापटीए जेमिति ये मोर भिन्न आपंकर भी भिन्न समस्तंकर भिन्न जीवन छाप गोटे भिन्न ए दुनिया रे छाड़ी की जीवा एतिकी मोर विश्वास। आउ गोटे मोर विश्वास आज ये अध्याय जो मुहूर्त मो मन रे द्वंद्व आसीब जणिए मात्र जहाँ को पाखकू सीधा सड़क आपण माने भी बुझी जाइछन्ती आम समस्त अति प्रिय अति आपणार बहु गुणी बहु ज्ञानी पंडित जीतू दास आम समस्त महागुरु आपको स्वागत जनाऊँ। आउ ता सहित एतिकी आपण पाखे कामना जे वार्ता माध्यम आज अध्याय को आगे दियंतु। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गम गणपतये नमः। मंगलमय गणेश सर्वविघ्न विनाशन करंतु। मोर जेतिके दर्शक दर्शिका भक्त बंधु माने ब्राह्मण देवता माने वैष्णव गुरुजन माने समस्तंक पाद तले आम टीम तरफरु मो तरफरु मो छुआ भाई पुपी तरफरु आपण मानक पाद तले कोटि कोटि मथालोटा प्रणाम। पुपी भाई आगे आगे चला। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु केड़े सुंदर भाव रे आउ जेबे जेबे महागुरु तांको मुखरु किछि कुहंती सतरे मो भितरे फुर्ती चली आसे भारी बढ़िया लगे आउ सबु बेले से मो भल पाई ही चिंता करछथि आ जे पर पाई चिंता करे मोर विश्वास सीए तांको पाई चिंता करते। आम सहित 3 जन प्रतियोगी अच्छी समस्त को आज अध्याय रे स्वागत जनाऊँगी। आउ सर्वप्रथमे सर आपको अनुरोध करी निज ना आउ कौठु आप आसी परिचय दे दिंतु। मो ना हूँ सुशांत कुमार नाथ मो अता केन्दुझर आसी। वाह आपन कहले भारी सर ओजनिया आपन कथा गुड़ा रही सर भारी बढ़िया लगिला आपन ना जो कहले सुशांत सर जेहेतु आज अध्याय आप आपको स्वागत भी जनाऊँ। आज अध्याय बहुत बहुत शुभेच्छा सर। आप सर मुझे चाहिए निज परिचय माने निज ना कौटू आसि कही दिंतु। मु श्री प्रियन कुमार विश्वाल जन्मस्थान टांकल जिला खोर्धर आसी। बा सर बहुत बढ़िया वीरेन सर जेहेतु आम अध्याय को आम मंच को आसी आपको स्वागत भी जनाऊँ आउ ता सहित बहुत बहुत शुभेच्छा भी जनाऊँ। थैंक यू सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर मुझे चाहिए सर निज ना आउ कौटू आप आसी परिचय दे दिंतु। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मोर नाम सिल्लू दलई घर कटक जिला बड़मा ब्लॉक रू आसी। सिल्लू सर जेहेतु आम मंच को आसी आपको भी मुझे स्वागत जनाऊँ ता सहित आज अध्याय बहुत बहुत शुभेच्छा आपन। धन्यवाद। आपण माने एठी अछंदी नियम तो बुझेबी किंतु ता पूर्वरु जेहेतु महागुरु को सामने गोटे काच पात्रटे थुआई ता भितर 3टी कॉइन अच्छी सेठी अंक 1 2 3 लिखाई जे जा भाग्य अनुଯାयी से जगह निर्धारित हब। तो बीरेन सर पाखरे अछंदी मु अनुरोध करिबी गोटे कॉइन काढी की मते दे दियंतु। सर 2 नंबर बाछिले जोड़ी थिले पुणी से चली जाए आंसर निज जगह को। सिलू सर मु अनुरोध करी आप आसिक्री आ गोटे कॉइन काढ़ी की मते दियंतु। वाह सिलू सर 1 नंबर बाछी नेले। आउ सुशांत सर आपको अनुरोध करी आप 3 नंबर जगह ग्रहण करनियंतु।
सिलु सर जेहेतु 1 नंबर जगह आप बसिंट आपको मु नियम समस्त को बुझेबी किंतु जेहेतु 1 नंबर आप बस प्रथम प्रश्न आपको आम पचारू आज्ञा। जो उत्तर भूल देवे बीरेन सर पाखे प्रश्न चली आसो जो बीरेन सर उत्तर भूल देवे सुशांत सर आप पाखक चली यही गोटे गोटे भूल चलो किंतु जिते पुणी प्रश्न फेरिकी आसो जदि 2टी भूल आम करुचे तापर आउ प्रश्न जीव नाही आज अध्यायर प्रथम 5टी प्रश्न भितर जेकोसी गोटे प्रश्न जब आप 3 जण उत्तर भूल दौरान असुविधा ना कि गोटे गोटे भूल रे गणति हम बा गणा जीव हाँ जहाँ को मु प्रश्न पचारि परवर्ती जी बसी थे पर प्रश्नटी मुझू आरंभ करी आउ प्रत्येक प्रश्न 30 सेकंड समय मिल आउ 5टी प्रश्न दे सारा पर आज अध्यायर 5टी प्रश्न दे सारा पर जेकोसी गोटे प्रश्न जब आप 3 जण उत्तर भूल दौरान ताहले से आमको अध्याय शेष करने को पड़ो एतिकी कथा जदि 3टी प्रश्न आम सठिक उत्तर दे दौचे धर्म ग्रंथ यू आम निहाती नहीं जाऊे आ जदि 5टी प्रश्नर सठिक उत्तर दौचे वेदव्यास उपाधि आम एठू नहीं जाऊे सिलु सर मु भावुची आप बुझी जाइथिबे आज्ञा सर। आम नियम आगु भी बुझी जाइथिबे किंतु मो कर्मटी मु कर दिए कौन करती सर आप सर मुझे पीजी करुच्ची बारिपदारे बारिपदारे महाराज श्रीरामचंद्र गंजदेव विश्वविद्यालय ओडिया विभाग में अरे रे उड़िया विभाग रे आज्ञा। कौन इच्छा सर आगु को आगु को इच्छा एपरिक माने जमी लोक मान हृदय मु स्थान पाइबी आउ किसी इच्छा ना मोर सर मु जानिया चाहिए गोटे बढ़िया कथाटे कहीदेले को आज्ञा। सर कौन कले आपको लगुची आज्ञा। आप समस्त हृदय रे जिते संपर्क आपंकर अच्छा जो मैंने आपको जानवे चिन्हे आगु को भी आज्ञा। हृदय रे केमती आप घरटी करें सदा सर्वदा सत्य मार्ग रे दया क्षमा यही मार्ग में चलिया चाहिए और भगवान का आश्रय जी जहाँ भी मो पक्ष संभव समस्त को साहाय्य करी। बहुत सुंदर सर धन्यवाद। बहुत बढ़िया घरे किए किए अच्छा सर बापा अच्छा बोऊ अच्छा बड़ भाई भाउज अच्छा 2 झियारी अच्छा किए आपको प्रेरणा देले इठी आसिया पे एठिक आसू समस्त तो दिखती किंतु मो बोऊ मत अधिक प्रेरणा देछि आ मो नानी बहुत बढ़िया लगुच सर आप कथबार्ता आप जीवन विषय बहुत स्पष्ट अच्छा सर मु फास्ट गोटे कविताटे आवृत्ति कर हाँ निहाती आरंभ करंतु तापर आम प्रश्न याडू को जीवा महानम वेद व्यास महानम वेद व्यास महानम वेद व्यास महानम वेद व्यास सुशोभित आउ अटे सुविख्यात अंधार रातिर आलोकर पथ ए महामंचरे पुपी भाई कहे अधर्म हे विनाश महानम वेद व्यास महानम वेद व्यास पुपी भाईंकर से उपस्थापना महागुरुंकर तत्व आलोचना दर्शन श्रवण जन मन मोहि पाप ताप करे नाश महानम वेद व्यास महानम वेद व्यास अधुना ए सभ्य मानव समाज बुझे नहीं शास्त्र अधर्मे विलिप्त पुराण शास्त्रर प्रचार निमंते सिद्धार्थर ए प्रयास महानम वेद व्यास महानम वेद व्यास ए वेद व्यासर प्रश्न अटे सार पंडितंकु सारु मूर्खंकु पत्थर ए महामंचकु जेनर आसीची मणिचिता अवशोष महानम वेद व्यास महानम वेद व्यास मुमूर्ख ज्ञानी अधर्म बालक ए मंचरु नेबी ज्ञानर माणिक्य जीवन मोहर सार्थक होइला पुराण हेला मो आस
ମହାନାମ ବେଦ ବ୍ୟାସ ମହାନାମ ବେଦ ବ୍ୟାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସିଲୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯୋଉ ସ୍ୱରରେ ଆପଣ ବାଃ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବି ଦେଇଦେଲେ ସାର୍, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦରୁ ଜଣା ନା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସାର୍ ମୁଁ ସେତେ ବି କିଛି ନୁହେଁ। ବଢ଼ିଆ ସାର୍, ବଢ଼ିଆ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ତମ୍ଭାକୃତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ, ଜୟ ବିଜୟ, ଅରୁଣ ଗରୁଡ଼, ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅରୁଣ ଗଡ଼ୁର। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ଗରୁଡ଼। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି, ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଲେ ସାର୍। ଆପଣ ଉତ୍ତର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି, ଆଜ୍ଞା ପକେଇବି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍ ଅରୁଣ ଗରୁଡ଼ରେ। ଯଦି ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଥାକ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ବୀରେନ୍ ସାର୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ? ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସାର୍। ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଏକମତ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କିନ୍ତୁ ସିଲୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଏକମତ। ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଗୋଟିଏ ଥାକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସାର୍। ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ମହାଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ? একদম সহজ কথা, এই বি কষ্ট কথা নুহ। স্তম্ভাকৃতিরে বিদ্যমান, বাহারে গোটিয়ে স্তম্ভ, ভিতরে গোটিয়ে স্তম্ভ। বাহার স্তম্ভরে অরুণ, ভিতর স্তম্ভরে গরুড়। অরুণ গরুড় হচ্ছেন দুই ভাই। দুই ভাই। ই দুই ভাই যাঙ্কর বাপা হেলে কশ্যপ, হ্যাঁ, মা হেলে বিনতা। কশ্যপ হেলে বাপা, মা হেলে বিনতা। বিনতাଙ୍କ পুଅ ହେଲେ ଗରୁଡ଼, ବିନତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଅରୁଣ। ଇଏ ହେଲେ ଦୁଇ ଭାଇ, ଜଣେ ବାହାର ସେବକ, ଜଣେ ଭିତର ସେବକ। ଦୁଇ ଭାଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅରୁଣ, ଜଣେ ଗରୁଡ଼। ଏହା ସତ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଗୁରୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ଯେହେତୁ ଏକ ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଥାକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବୀରେନ୍ ସାର୍ ଆଗକୁ ଆସିବ ଆପଣ ପାଖକୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସିପାରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣା ହେଲେ। କ'ଣ କରନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ? ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳ ସେନାରେ 17 ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବା ନିବୃତ୍ତ ସାର୍। ଆର୍ମିରେ ଥିଲେ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆସିଲେ। ମାନେ ଆମେ କହୁ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଭାରି ସୁରକ୍ଷିତ ସାର୍ ସାର୍। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ସାର୍। ନାଇଁ ସାର୍, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ପରା କୁହାଯାଇଛି, ଜୟ ଯବାନ ଜବାନ। ଜୟ କିଷାନ। ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ। ଏଇ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ ଜୟ କିଷାନ। କିଷାନ। ତମେ ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରିଲ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବାର ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଯେହେତୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଜଣେ ବାଛିବା ଯେ ମୁଁ ଆର୍ମିଟି ଜଏନ୍ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ କୁହନ୍ତିନି ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି ସବକା ବସ୍ କା ନାହିଁ ହୋତା। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ସାର୍ ମୋର ବାପା, ବୋଉ, ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ସାର୍, ଆଉ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅ। ଆଉ ନିୟମରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ତ ସିଲୁ ସାର୍ ସିଧାସଳଖ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସାର୍। ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଥିଳାକୁ ଯିବା ବେଳେ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି କୈବର୍ତ୍ତକୁ, ଅହଲ୍ୟାକୁ, ଜଟାୟୁକୁ, ଶବରୀକୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଅହଲ୍ୟାକୁ। ଅହଲ୍ୟାକୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତରଟି ଆଗୁଆ କହିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା। ନାଇଁ ଗଣ୍ଠି କହିବେ ଯଦି ପକେଇବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପକେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ସାର୍ ଅହଲ୍ୟାକୁ। ଅହଲ୍ୟାକୁରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ଠିକ୍ ଦୁଇଟି ଥାକ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭୁଲ ବୀରେନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲି ଆସିବ। ବୀରେନ୍ ସାର୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନା ଠିକ୍? ନାଇଁ ସାର୍ ଆସିବନି, ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ, ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଦୁଇଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆଗୁଆ ସାର୍। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ ଆମେ ରାମଲୀଳା କରୁ ତ,
ମୁଁ ସେଥିରେ ସୀତା ହୁଏ। ଆପଣ ସୀତା ହୁଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ରାମ କାହିଁ ହଉନାହାନ୍ତି? ସାର୍ ମୋତେ ହିଁ ସୀତା ପାଠ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଭଏସ୍ ଅଛି ଗାଇବା ପାଇଁ ତ ଆମ ଗୁରୁ ସଦାବେଳେ ମୋତେ ହିଁ ସୀତା ପାଠ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଟିକେ କ'ଣ ମନେ ଅଛି ଯଦି ଦି ଧାଡ଼ି ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଡାଇଲଗ୍ଟା? ସୀତା ଚୋରି ବେଳେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା। ହାମନ୍ତ ବିଧାତା ମତେ କାଲୁ ଏଡ଼େ ଛାନ୍ଦ ମତେ କାଲୁ ଏଡ଼େ ଛାନ୍ଦ ବିପଦ ଉପରେ ଆଣି ଦେଉ ତୁ ବିପଦ ଆରେ ଦାରୁଣ ବିଧାତା କାगे କହିବି ମତେ ଦେଲୁ ଏଡ଼େ ଚିନ୍ତାରେ ଦାରୁଣ ବିଧାତା बन जे पर्वत हाथ जीव जंतु देखी हाथ जीव जंतु देखी बिकले ताहाकू जे कहंती शशि मुखी मोर नाम सीता। ସାର୍ କୁହନ୍ତି ସର୍ବଗୁଣ ସବୁ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି। ବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। सब मो गुरु का आशीर्वाद। ଚାଲନ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ସିଧାସଳଖ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବଶିଷ୍ଠ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆତତାୟୀ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି 5 ଜଣ, 6 ଜଣ, 7 ଜଣ, 8 ଜଣ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 8 ଜଣ। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ବଦଳି ପାରିବେ। 8 ଜଣ ପକାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେଟା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯେହେତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖୁନାହିଁ। ଆପଣ କହିଲେ 8 ଜଣ, 8 ଜଣରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ଠିକ୍ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣ ଏଠୁ ନିହାତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଭୁଲ ବୀରେନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲି ଆସିବ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବୀରେନ୍ ସାର୍? ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ। ସାର୍। ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ଭୁଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ 8 ଜଣ, ସିଲୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା 8 ଜଣ ହେଉଛି ଯାହା ହେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲେ ଖୁସି, ନ ହେଇଥିଲେ ବି ଖୁସି, କାରଣ ଏଠି ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ସିଲୁ ସାର୍ 8 ଜଣ ହେଉଛି ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କଷ୍ଟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବୀରେନ୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଆସୁଛି। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ସାର୍। ସାର୍। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ବଶିଷ୍ଠ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆତତାୟୀ କୁହାଯାଏ? 3ଟି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। 5 ଜଣ, 6 ଜଣ, 7 ଜଣ। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଭାବି ଚିନ୍ତିକି। 6 ଜଣ ସାର୍। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍। ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଥାକ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ସାର୍। ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍? ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାହିଁ ସାର୍। ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ 6 ଜଣ, 6 ଜଣ ହେଉଛି ବୀରେନ୍ ସାର୍। କଷ୍ଟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଗୋଟିଏ ଥାକ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଟିକେ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ମହାଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ? ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ବଶିଷ୍ଠ ସ୍ମୃତିରେ, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଅଗ୍ନି ଦଗରଦଶ୍ଚୈବ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ଧନାପଃ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପହାରିତ ଇଷଢ଼ତେ ଆତତାୟୀନଃ। ଏ 6 ଜଣକୁ ଆତତାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବଶିଷ୍ଠ ସ୍ମୃତିରେ ଅଛି ଏକଥା। କ'ଣ? ଅଗ୍ନିଦ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ରାତି ଅଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା, ତାକୁ କହିବା ଆତତାୟୀ। ଗରଦ, ଗରଦ ମାନେ ଗରଳ ବା ବିଷ,
ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା ସେ ହେଉଛି ଆତତାୟୀ। ଦେଖ କି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଅଗ୍ନିତ ଗରଦ ଶୈବ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି। ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛପଟରୁ ଗୋଟେ ହତିଆର ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଚୋଟ ପକେଇଦେଲା, ଆତତାୟୀ। ଧନାପହ, ଆପଣଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ହରଣ କରିକି ନେଇଗଲା ଘରେ ପଶି, ଆତତାୟୀ। କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା, କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ବାଡ଼ିକି ଯିଏ ନେଇଗଲା ଜବରଦସ୍ତି ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରିକି ହଉ ନେଇଗଲା, ହରଣ କରିକି ନେଇଗଲା, ସିଏ ଆତତାୟୀ। ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯଦି ସିଏ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଖରୁ ଯଦି ଛଡ଼େଇକି ଯିଏ ନେଇଗଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆତତାୟୀ। ଏ ଷଢ଼ତେ ଆତତାୟୀନ, ଏ 6 ଜଣକୁ ଆତତାୟୀର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକଥା ବଶିଷ୍ଠ ସ୍ମୃତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହା ସତ୍ୟ। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु, केड़े सुंदर ये तथ्यटी आम समस्त को बुझेले, बहुत बढ़िया लगिला। आउ एठी बर्तमान बीरेन सर पाखे सुजोग गोटे प्रश्नर सठिक उत्तर दे गोटे थाक पहुंची जाइछंती। प्रश्न तो मुझे नहीं आसबि बीरेन सर, किंतु मोर अनुरोध आज्ञा सर गोटे भजन टिके शुणेबे जदि पारिबे। मु कहिथिले अनुरोध मझे मझे करिवि। जटा गोसाई 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 आउ ए जटा खोलिब नाही, आउ ए जटा खोलिब नाही। ए जटा खोलिल प्रलय रचिल, ए जटा खोलिल प्रलय रचिल। भुजटी नाम बोलाई महासंहार करता होई, महासंहार करता होई। जटा गोसाई 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 आउ ए जटा खोलिब नाही। नबजा नबजा से मेघ डम्बरू प्रचंड तांडव एतिकिरे सरू। उठाना उठाना आउ से त्रिशूल कोपर सागर न हेउ प्रबल। एते तो दंडिल करी कलबल, एते तो दंडिल करी कलबल। आउ दंड दियो नाही महासंहार करता होई, महासंहार करता होई। जटारे तुमर जन हसुथाऊ दुखर अंधार दूर होई जाऊ। प्रसन्न बदन हुओ त्रिलोचन, प्रसन्न बदन हुओ त्रिलोचन। कोप दृष्टि दियो नाही महासंहार करता होई, महासंहार करता होई। जटा गोसाई 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 आउ ए जटा खोलिब नाही। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। ओ कौन सर, मु तो कहबी सर आ परठू आपण निजकू कंठशिल्पी बोली कहंतु। से भाग्य मोर कहीं सर। मते कहीं देखा गलानी आगुकू। नाई सर, आपण मानकर आशीर्वाद भगवान कृपा सर। तथापि बढ़िया, ये बढ़िया। मंचर आसिक ठिया पारि एटा मोर सब से प्रभु जगन्नाथ निकट में अशेष धन्यवाद, कोटि कोटि बार प्रणाम सारी। मंच आध्यात्मिक मंच सिद्धार्थ भक्तिर ये जो पवित्र आध्यात्मिक वेदव्यास मंच में पहुंची, यहाँ मोर सब बड़ भाग्य सर। एवं आपण मान दर्शन हो पारि, ये मोर कौन सौभाग्य कम नुहे सर। चलतु जदि मते कहिबे सर सीधा सड़क द्वितीय प्रश्न नहीं आपण पाखु आसबि जदि आपण प्रस्तुत अच्छा। आज्ञा सर। अति सुंदर सर, मन देकी शुणिबे सर द्वितीय प्रश्न। आज्ञा सर। प्रश्न होची, भगवान कृष्णंकर केउ संख्या सहित अधिक संयोग रहिथिबा कथा पुराण प्रमाण दिए। ऑप्शन होची 5, 7, 8, 9। आपंक समय आरंभ हैला। भगवान कृष्णंकर केउ संख्या सहित अधिक संयोग रहिथिबा कथा पुराण प्रमाण दिए। 9 सर। 5, 7, 8, 9। आपण कहउचंती 9। गंठी पकेबी ना आपण उत्तर बदलेबे? 5, 7, 8, 9। 7 गंठी पकेबी सर? 7 रे ना 9 रे कोथरे? सर समय सरुची। 5 गंठी पड़ जाइछि 5 रे। प्रथमे कहिले 9, तापर कहिले 7, शेष रे किंतु गंठी पड़ू पड़ू कहिले 5। हौ देखिबा 5 रे गंठी पड़ीची, ये ठीक ना भूल? जदि ठीक दुईटी थाक पहुँचबे, जदि भूल सुशांत सर पाखक चली जाओ। कौन लगुच सुशांत सर? उत्तर ठीक नहीं, भूल अच्छे। जेहेतु वीरेन सर आपण कहले 5, कष्ट रे कहू पड़ुछि 5 भूल उत्तर। आज्ञा सर। एक्चुअली ये प्रश्न वर्तमान सुशांत सर, जेहेतु आपण कहले भूल आउ हला भी भूल, देखिबा सर
प्रश्न आपण पाखक चली आसुची भगवान कृष्णंकर केउ संख्या सहित अधिक संजोग रहिथिबा कथा पुराण प्रमाण दिए 3टी ऑप्शन आपन पई 7 8 9 गोटे उत्तर भाबी चिंती की 8 गंठी पड़ीगला सर निश्चित आत्मविश्वास पूरा निश्चित अच्छे पूरा आत्मविश्वास निश्चिंत बढ़िया लगे सर जब कहले चलतु सुजोग अपन पाखक भी आसला और आपन कहले 8 सुशांत सर 8 होची सठिक उत्तर सर बहुत बहुत अभिनंदन हाँ, कृष्णंकर जन्म आज्ञा। अष्टमी तिथि रे भाद्रव अष्टमी तिथि घन अंधकारे जन्मिले कृष्ण मथुरा रे अष्टमी तिथि सखा हेले 8 सखी हेले 8 सबु मारिले अष्टमल को सबु होची 8 8 8 वाह बुझे भी देले अष्टम गर्भरू भी जन्म होते देवंकर। चलतु बहुत बढ़िया सर आउ ये कथा को टिके आमे महागुरु को पाखुठू सुनी ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆଉ ଶୁଣିବ ସେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 9 କହିଲେ 7 କହିଲେ 5 କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଠିକଟା କହିଲେନି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ବଦଳେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 9 ଆगे କହିଲେ ତାପରେ 7 କହିଲେ ତାପରେ 5 କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଠିକଟାକୁ 3ଟାଙ୍କ ଭୁଲ କହିଲେ ପଛେ ଗୋଟା ଠିକଟା କହିଲେନି ସାର୍ ତ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଆଉ ଆଉ କିଛି ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେବକୀ ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କହିଲେ ଅଷ୍ଟମଲ ମାରିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ 8 କଣ କହିଲ ବାବା सखा 8 ସଖା 8 ସଖୀ 8 कुंज 8 କୁଞ୍ଜ 8 ଆଉ ସବୁ ତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମହାଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି 8 ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ 8 କଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ବଂଶୀଟା ଧରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଥିଲା 8ଟା ରନ୍ଧ୍ର ସାରିଗାମା ପାଧାନି 7 ଫୁଙ୍କିବେ ଗୋଟାକରେ 8ଟି ରନ୍ଧ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 8ଟି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ ଦ୍ୱାରକା ମଥୁରା ସାନ୍ଦୀପନୀ ଆଶ୍ରମ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଯମୁନା କୂଳ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥ 8ଟି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଶାନ୍ତ କଣ ତମ ନା ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ହଁ। ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 8ଟି ସଖା 8ଟି ସଖୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 8 ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ରୁକ୍ମଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ସତୀ ଭଦ୍ରା କାଳନ୍ଦୀ ଜାମ୍ବବତୀ ଇଏ ମଧ୍ୟ 8 ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ 8 ସଂଖ୍ୟାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି କିଛି ଅଂଶ ପୁରାଣ ମତରେ ଏହା ସତ୍ୟ बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु केड़े सुंदर भाव कथा आ ये तथ्य बहुत भल लगे सुजोग बर्तमान सुशांत सर पाखक चली आसी सुशांत सर आप कौन करती सर मु पेशारे जने पालाकार अरे 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 पालाकार से सर अति सुंदर भाव में आप बुझेदेले उत्तर देकरी आ समस्त प्रश्नर उत्तर भी आप दौले महागुरु कृपा महागुरु कृपा घरे किए किए अच्छा सर घरे मोर 2 भाई आमे बापा अच्छे माँ अच्छे मोर 3टी झील अच्छा आओ भाई गोटे एमती झील कौन करती झील बड़ झील +3 लास्ट ईयर पढ़ो एथर परीक्षा दब द्वितीय झीलटी मोर 10th क्लास परीक्षा दब एवं शेष झीलटी जी मोर अति सब बेले ये आसवाई सी बारंबार प्रेरणा दिए सी 3य श्रेणी पाठ आ जी आप धर्मपत्नी विषय कहले खूब सुंदर लोकटे मु पाइछि मु तांको बहुत सुंदर केवल गाँव में समस्त सुंदर पात्र बर मो पाखे किसी उणा थी पारे किंतु मो सहधर्मिणी पाखे कौन उणा एजावत मु लक्ष्य करनी तेणु तारी मु अबाटू बाटू को आसी कारण मु पिलादिने बहुत टिके अलग बाटे जाऊँगी 1999 मसीह संगीत महाविद्यालय स्टूडेंट थी मु विशेषकर ये मु आसबार कारण हूँ गोटे पथ कथा कहबी जो वेदव्यासर मंच को आम भली युवपीढ़ी माने ए सांप्रतिक सामाजिक परिस्थिति को लक्ष्य करी निहाती आसवा कथा कहीं ना एठी आसिले आमे आम वेदव्यास वेद होउची आम ब्रह्मांडर संविधान आमे सिना आम भारतर संविधान जानिछे किंतु आम ब्रह्मांडर संविधान बाबद आमे जानि नांती तेणु ए ब्रह्मांडर संविधानर नीति नियम सब ये वेद भितर ही लुचिकी रही आसतु समस्ते ए वेद भितर थिबा तथ्य एवं तत्व महागुरुंक ठारू शुणंतु किछि शिखांतु एवं किछि शिखिकी जातु यही आम समस्त दर्शक अनुरोध केड़े बड़ कथाटी मो मन मो हृदय रहीगला ब्रह्मांडर संविधान होची वेद भारतर संविधान ब्रह्मांडर संविधान ही वेद आ सृष्टि भारतवर्षर बहुत बढ़िया सर आउ जेहेतु आपण कहू कहू कहले जड़े कलाकार टीए
संगीत महाविद्यालय रु आपण बाबा सर। आपन को नहीं गले सर। पुनी पाल्ला कथा कहिले सर भजन न बोलिले आमको भल लागिबो नाही सर। सुनै दियंतु प्रश्न नहीं कि जीवी चारि जुगे राम ब्रह्म अटे अनंत खये विचारी करेछे लये मु विचारी करेछे लये विचारी करेछे लये सत्य जेबे सदगुरु दुब करी पारदारु सिद्ध वचन आज्ञारु काहाकु मो नहीं भये विचारी करिछि लय। धन्यवाद। कौन आज अध्याय रे माने ये स्मरणीय है जीव केही काठू उणा नाहांती वाह बहुत बढ़िया लगिला। सुशांत सर जदि कहबे द्वितीय प्रश्न नहीं आपण पाखु आसीबी जदि आपण प्रस्तुत अछंती सर ये द्वितीय प्रश्न मन देई कि सुनिबे सर। प्रश्न होची स्वर्गर केउ पुररे कल्पवट बा कल्पद्रुम अछि। ऑप्शन होची ब्रह्मापुर इंद्रपुर विष्णुपुर यक्षपुर। आपनका समय आरंभ हला। प्रश्नटा सर आउट प्रश्न स्वर्गर केउ पुररे कल्पवट बा कल्पद्रुम अछि माने कल्पवट बा कल्पद्रुम अछि। ब्रह्मापुर इंद्रपुर विष्णुपुर यक्षपुर। ब्रह्मापुर। आपण कहिले ब्रह्मापुर जदि कहिबे मु गंठी नहीं। पकेबी कल्पवृक्ष विष्णुपुर सर। समय सरी आसी सर 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 विष्णुपुर। शेष निष्पत्ति आज्ञा आज्ञा। विष्णुपुर रे गंठी पड़ीगला सर। प्रथमे ब्रह्मापुर कहिले तापरे विष्णुपुर कहिले किंतु विष्णुपुर रे गंठी पड़ीची। जदि ठीक दुईटी थाक आपण पहुंचबे जदि भूल ये प्रश्न चली जीव सिलू सर को पाखकू। कौन लागुची सिलू सर? सर मु द्वंद्वर अछि। जेहेतु आपण कहिले विष्णुपुर विष्णुपुर होची सुशांत सर भूल उत्तर। ये प्रश्न वर्तमान सिलू सर आपण पाखकू चली आसुची। आज्ञा सर। स्वर्गर केउ पुररे कल्पवट बा कल्पद्रुम अछि। तीनोटी ऑप्शन आपंक पई ब्रह्मापुर इंद्रपुर यक्षपुर। भाभी चिंती को उत्तर देबे गोटे उत्तर देबे इंद्रपुर। गंठी पड़ीगला सर। जेहेतु आपण कहिले इंद्रपुर आज्ञा सर। जदि ठीक धर्मग्रंथ आपण निहाती एठू नहीं कि जाउछंदे आउ जदि भूल ये शेष प्रश्न हो जिबा आपंक पई सर। कारण दुईटी भूल हो जिबा आ ये प्रश्न वीरेन सर को पाखु चली आसीबो। आज्ञा सर। कौन लागुची वीरेन सर? सर मु भी द्वंद्वर अच्छी सर। जेहेतु आपण कहिले इंद्रपुर आज्ञा सर। सिलू सर इंद्रपुर होची भारी कष्ट रे कहिया को पड़ुची। सठिक उत्तर बहुत बहुत अभिनंदन आपण को। एठू निहाती धर्मग्रंथ आपण नहीं कि जाउचंती। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सर मु सब खुशी पाई गली। मु माने प्राय सदा बेले देखुची ए बहीटारे कौन अच्छी माने ता हेडिंगटा तो मते देखा जाउनी आज्ञा। तापर कौन अच्छी मु सेटा आनिबा पई माने बहुत माने इच्छा देला मोर जहा पाई गली। समस्त आशीर्वाद महागुरुंकर आशीर्वाद मध्य जहाँ प्रभु को इच्छा। बहुत 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 अभिनंदन आपण को। ए धन्यवाद कथा को सर। नहीं टिके महागुरु को पाखु जिबा तापर चतुर्थ प्रश्न नहीं आपण पाखु आसीबी। महागुरु कौन कहिबे? इंद्रंकर पुर होउची नंदन वन। इंद्रंकर उद्यान नंदन वन। नंदन वन रे थिला कल्पवट बा कल्पद्रुम। आउ हाँ जेतबेले महाप्रलय हुए पृथ्वी जेतबेले ध्वंस हो जाए जलार्णव हो जाए जेतबेले पृथ्वी कथित अछि एई कल्पवट ही उज्जीवित होइके रही थाए। आउ ये कल्पवट बा कल्पद्रुम रे बसी महाप्रभु पुणी थरे संसार सर्जना करि थांती। एहा इंद्रंकर नंदन वन रे अछि बोली पुराण रे मत। एहा सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु। केड़े सुंदर भाव कथाटा आम समस्त को बुझेले। आउ वर्तमान सुजोग सिलू सर पाखे आज्ञा सर। जे बहुत खुशी अच्छा जोड़ा बहुत भल लगुच। आज्ञा सर। एठू निहाती आपण धर्मग्रंथ नहीं कि जाउछन किए बेसी घरे खुशी हेबे? घरे बो बहुत खुशी हम
କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁଠିକି ଆସିଛି ମୋ ବୋଉ ମୂଳରୁ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନି, ସେ ଶୁଣି ଶୁଣି ସବୁ ପୁରାଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଛୁଆଟେ ହେଇଥିବି ମୋତେ ମାନେ ପିଲାବେଳୁ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଶିଖେଇଛି। ସବୁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିବି କ'ଣ କରୁଥିବି ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଢ଼ିଦେବ, ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଓଷା ବ୍ରତର ସବୁ ପୁରାଣ ସବୁ ମୋ ମାମୁଁ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିଛି ସବୁ। ଆରେ ବାଃ। ଆଉ ମୋତେ ସଦାବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହିଁ କହେ। ମୋ ବୋଉକୁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋ ବୋଉ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ମାନେ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ଯୌତିକ ଜ୍ଞାନ ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଆପଣ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଲୁ ସାର୍ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାମତାଳି ନାମକ ବାଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ କଳାର ଅଂଶ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପାଲା, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଦାସକାଠିଆ, ଧୁଡୁକି ନାଚ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦାସକାଠିଆ। ଆପଣ କହିଲେ ଦାସକାଠିଆ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କହିବେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି, ଚାହିଁଲେ ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା କହିବେ। ପକାନ୍ତୁ। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ଠିକ୍ 4ଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚିବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୂରରେ ବେଦବ୍ୟାସର ଉପାଧିଠୁ। ଯଦି ଭୁଲ ବୀରେନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଯିବ। ବୀରେନ୍ ସାର୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାର୍। ବୀରେନ୍ ସାର୍ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଏକମତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ ବି ଏକମତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଦାସକାଠିଆ, ଦାସକାଠିଆ ହେଉଛି ସିଲୁ ସାର୍। ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଦାସକାଠିଆ, ଦାସକାଠିଆ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, 4ଟି ଥାକ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୂରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦବ୍ୟାସର ଉପାଧିଠୁ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଟିକେ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବେଦବ୍ୟାସର ଉପାଧିର ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଆସିବି। ମହାଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ? ଏ କଳା ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ କଳା କେବେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦାସକାଠିଆର ଯୋଉ ଗାୟକ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଦିଟା ବାଜେ ସେଟା କହନ୍ତି ରାମତାଳି, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଯୋଉଟା ଏମିତି ଏମିତି ବଜାଏ ସେଟା କହନ୍ତି ଦାସକାଠି। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଗାୟକ ଯିଏ ହେଇଥିବ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସାର୍, ଗୋଟେ ହାତରେ ସେଟା ବାଜିବ। ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ମାଗୋ ଝଙ୍କଡ଼ ବାସିନୀ। ଦାସକାଠିଆ ସ୍ୱର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଶର୍ମା, ଭୀମସେନ ଶତପଥୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ। ଦାସକାଠିଆର ମୂଳ ଉତ୍ସ। କେତେ କଷ୍ଟ ସହିକି ଏମାନେ ଦାସକାଠି କଳାଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଅଧୁନା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଦାସକାଠି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି, କିନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଥିବ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି। ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ପାଲା କଳା, ଦାସକାଠି କଳା, ଘୋଡ଼ା ନାଚ କଳା, ଏ କଳା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦାସକାଠିର ଯୋଉ ଗୀତ, ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ସିନି ପଡ଼ିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଦୁଶାସନ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ସିନି, ଯେତେବେଳେ ଭୀମସେନ ମାଡ଼ିଣ ବସିଲା, ଦୁଶାସନ ତହୁଁ ହୁଙ୍କାର ଛାଡ଼ିଲା, ଡାକିଲା ରେ ରେ ଭୀମ ଏତେ ଜଳ ଜଳା, କେତେ ବଳ ତୋର ଅଛି ଦେଖା ବଳା। ଏହା କହି ଭୀମସେନ ମାଡ଼ିଣ ବସିଲା, ଦୁଶାସନ ଛାତି ପରେ ବସି ବିଦ୍ଧା ପ୍ରହାରିଲା। ରାମ ଯେ ହରି ରାମ ଯେ, ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ଯେ। ଦାସକାଠି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଭାଇ, ଦାସକାଠି କେତେ କଷ୍ଟ। 2 ଜଣ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ, ଜଣେ ଗାୟକ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ, 2 ଜଣ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ କଳାଟାକୁ ସେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିକି ମାନେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରାନ୍ତି। କଳା ପାଲାକାର ଜଣେ ଗାୟକ କେତେ କଷ୍ଟ କରେ, ରାତି ସାରା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ସେଇ ତୁଳନାରେ ତା ପାରିଶ୍ରମିକ ବି ସିଏ ଠିକ୍ ସେ ପାଏନି। ଗୋଟେ କଳାକାର ତା ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ସିଏ ପାଏନି। ଠାକୁର କରନ୍ତୁ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏ କଳା ଯଦି ଏମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ପାଲାକାର ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ଦାସକାଠି କଳାକାର ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ କଳାକାର ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କଳାକାର ମାନେ, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନେ, ସବୁ କଳାକାର ମାନେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବେ ସିନା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ହବ। ନଥିଲେ କିଏ କରିବ ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁର କରନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଛି କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକିରି, ସେଇ ବାହାନାରେ ଆମର ଏଇ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ଆଉ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକକଳା ସବୁ ଯାହା ଟିକେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଧୀରେ 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 ଧୀରେ
पुणी बंची बंची आसूची चलतु कामना करवा गोटे समय आसू जे सबुआड़े केवल ओडिशा नुह भारत विश्व दरबार रे आम लोक कला जाइकी सेठी राज करू ये कामना रे जदि मते वर्तमान कहिबे सिलू सर पंचम आज्ञा सर। प्रश्न वेदव्यास उपाधिर प्रश्न मुझे कि आपण पाखक आसबि जदि आपण प्रस्तुत अच्छा आज्ञा सर अति सुंदर आउ यही प्रश्न पे आपको बहुत बहुत शुभेच्छा सर। धन्यवाद सर ये पंचम प्रश्न आज्ञा सर वेदव्यासर प्रश्न मन देकी शुणिबे सर। प्रश्न होची बद्रिकाश्रम रे किए निज देह त्याग करि देइथिले। ऑप्शन होची अक्रूर उग्रसेन उद्धव सुदामा। आपनको समय आरंभ होची उद्धव आपण कहिले उद्धव सर श्रीकृष्ण देह छाड़ला बेलू उद्धव तांको पादुका नहीं जाइए बद्रिकाश माने आईटा मुझे ही शिखी से महागुरु कहती मुझे सदाबले देखे एपर्यंत यूट्यूब रे गलानी घंटी पकई दिए समय सरी जीव पकई दियंतु घंटी पकेबी आज्ञा सर। शेष निष्पत्ति शेष। एबे कोंतु आश्रम नाम बदरिका से कि तो चरणु अधिका जो उद्धव कहते आउ से मध्य उद्धव नहीं जाइए पादुका को सेठी ही देह त्याग करते चलतु वर्णना आपण कले किंतु ठीक ना भूल भागवत एकादश सुंदर अच्छी एगा जेहेतु ये पंचम प्रश्न वीरेन सर आपको उत्तर भी मु ग्रहण करी सुशांत सर आपको उत्तर भी मु ग्रहण करी तो बद्रिकाश्रम रे किए निज देह त्याग करि देइथिले अक्रूर उग्रसेन उद्धव सुदामा सर आपको उत्तर कौन हम वीरेन सर ତାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ସହମତ ଅଛି। हौ सुशांत सर सहमत अच्छी आउ कौन द्वंद्व मु रखिबी वेदव्यासर उपाधि आपण एठू नहीं कि जाउचंती चमत्कार भावरे वाह सुजोग आसीथिला सुजोग हाथ छड़ा कले पुणी फेरिकी आसिला वाह वेदव्यासर उपाधि एठू नहीं कि जाउचंती भागवतर कहुई मूकम करति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम जत्कृपा तमं वंदे परमानंद माधवम मो निमित्त मात्र मु किछि नुहे सब भगवान ही कृपा आज्ञा माने भगवान मते ए टिके जगार बहुत बड़ जगह को नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत चलतु बहुत बढ़िया यही आपन से प्रश्न को नहीं टिके महागुरु को पाखक जीवा आज्ञा तापरे आम प्रथा को नहीं आगेबा महागुरु कौन कहिबे आश्रम नाम बदरिका उद्धव चल तू ही एक उद्धव पचारा आश्रम नाम बदरिका से कि तो चरण अधिका बद्रिका पड़ा कहीं ना जले द्वारका ना सजीव भागवत अच्छी मोर निवास मात्र थीव मु पुणी जीवी निज पूरी मोहिदी शिव हाथ सीरी शून्य रे शून्य जीव मिसी गोपी पड़ी तले खासी सुना पुओ धन्यवाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मु तो कहबी ये गोटे श्रेष्ठ अध्याय तीन जन रथी महारथी किंतु प्रभु को आशीर्वाद से तीन जन को अनुरोध करी मझी को आसापी महागुरु को अनुरोध करी मझी को आसवाई कौन कहबी माने जहाँ आज मंचरे घटिला सत्य भारी बढ़िया लगुच मु कहबी माने आपण तीन जन केही काहाटू उणा नुहंती आउ किंतु नियम रे हमें बंधा नियम अनुजाई सिलू सर पाखक द्वितीय थर सुजोग आसला छाड़िले नहीं चलतु बहुत बहुत अभिनंदन सर आपन को मु तो कहबी आपण समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन सिलू सर अनुरोध करी प्रथम ये धर्म ग्रंथटी महागुरु हाथ ग्रहण करनियंतु ता सहित ये व्यासासन आउ ता सहित ये वेदव्यासर उपाधि आज बहुत सुंदर मनीष आम सहित तांकु भी बहुत धन्यवाद से आज आम मंच को आसिले सिद्धार्थ परिवार तरफ वीरेन सर मु भावुची आपण आमको निहाती मन रखिबे मु अनुरोध करी सर महागुरु हाथ ये सिद्धार्थ परिवार तरफ ये भेटीटीए आउ ता सहित सुशांत सर जड़े कलाकार मु अनुरोध करी महागुरु हाथ ये सिद्धार्थ परिवार तरफ गोटे भेटी मोर विश्वास जेबे जेबे देखिबे निहाती आमको मन पकेबे
ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏମିତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ଆଜି ଆମେ ବିଦାୟ ନେବୁ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଥିବୁ। ଆପଣ ଆସିବେନି? ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟିଆ ଲଢ଼େଇଟିଏ, ଲଢ଼େଇ ଭଲ ପାଇବାର, ଲଢ଼େଇ ଜ୍ଞାନର, ଲଢ଼େଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର। ଧର୍ମର ହବ ଜୟ, ଅଧର୍ମର ହବ ବିନାଶ, ନାଟି ଯାହାର ବେଦବ୍ୟାସ। ରେଡ଼ିଓ ପାର୍ଟନର 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ FM ଖୁବ୍ ଜମିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ଟିକେ ହସୁଥିବେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଅଧିକା ବାଣ୍ଟୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରବଳ ଫେରିକି ଆସେ। ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।